আমার মসজিদান বছর যেটা উদ্গুর উঠে হয় কেনা যে দাঁত তুলুন মানে হুদুর তালিকা দাঁত তুলুন অতি হয় কেনা তৃণমূল লড়াই কেনা 1855 ভারত স্বাধীন 1900 বছর লাহা খান ওরা চুপ চুপ করে বাচ্চা ওরা দিন কিন্তু অবস্থানও করে तीन अब हाथाते खड़ी कटी को लड़ावे कांता मना और अब को विभ्रांत रे को चेष्टा इदा और अब को हाथा मते को तब को लड़ाव चे तबरा और अब को लड़ाव चे मना अब को तपम चे मना ये किंतु अब बुझे लगाओ मना तीन मोटा मन जाय को है कान इया मने इया अंतरती मने रे ती आपे बुझे मते तीन 1855 जा हुल जितु कानो मायन जे सारा जीवन अब बारे अंतरे नापा दे उना दिके तीन तो धरते है कांता मना और तेरा के हमें साल से होता उना दिके ये आसो ना শুধু কানেকশন হলো ভুলে কেন আবার রাহে শুধু কানেকশন হলো ভুলে গেলে তোমাদের আমরা অনেক গীত বলবো না শুধু কানেকশন হলো ভুলে গেলে তোমাদের আমরা অনেক গীত বলবো না শুধু কানেকশন হলো ভুলে গেলে আমার রাহে জাহান মজিদার জাহান মজিদার মজিদার না কি বাবা মজিদার না কি বাবা कभी हो रहा सार सब नजर को আপনারা জানেন আজ থেকে প্রায় 171 বছর আগে এই ভারতের মাটিতে এই ভারত মাতাকে স্বাধীন করার জন্য আজ থেকে 171 বছর